Download Stickwar, search modded1.com and search Stickwar Legacy. Oh man, what the Stickwar Legacy, and click Stickwar and X add and boom, yan na guys. Totally legit to guys. Tapos download, tapos download mode menu, tapos hintayin nyo lang guys, ganyan na yan. Tapos download, pindutin agad yung download, tapos punta kayo sa downloadan ng basta download. Yan, legit to yan, modded Stickwar yan. Tapos ganito na mangyayari, tayin nyo lang yan, kailangan ko ng wifi. Pag nakalaro na kayo, tanggalin nyo na yung wifi. Yes. Huwag nyo pipindutin yung kahit ano kasi mabawal kayo, tulad sa akin. Yan, hintayin nyo guys, lapit na. Madin ito ko, hintayin nyo. Ay na, malapit na, lapit na. Kita nyo guys, kita nyo, sobrang lapit na yan. Hintayin nyo. Goodbye. Yo, yeah! Oh shit, ang tagal. Oh, ano nangyari? May napindot. Tas yan, search modded1.com guys. Click to Stickwar and basta install APK. Yan na, malapit na. Ay nung pangalan. Tapos pindutin yung install at boom! Pakita ko sa inyo kung paano ilaro to guys. Oh, what the fuck? Ang tagal guys. Papakita ko lang sa inyo. Ayan na, malapit na. Please speller. Nandiyo dyan, no? Tapos pindutin nyo open. Yan, laro na kayo. Ipapakita mo na ako sa inyo. Yan guys, pindutin nyo to. Kung gusto nyo mag God mode, pindutin nyo yung God mode, hindi kayo mamamatay nyan. What the? Naglolo ko yung cellphone. Titingin yung cellphone or tablet kayo guys. Ano meron kayong ganyan. Yan, malapit na. Kung gusto nyo mag-God mode. Yan, naglolo ko na. Tayo. Yan pala eh. Yan. Pindutin nyo ang God mode, hindi kayo mamamatay nyo. God mode. Tapos unlimited population. Yan.
Tapos i-max nyo yung nagloko guys. Diba? Kung hindi nagloloko yung cellphone nyo. Bilisan natin. God mode. Tapos lahat pindutin. Huwag lang yung mga iba. Yan. Yan na. Tapos pindutin yung attack factor. Tapos speed attack. Speed attack guys kung gusto nyo. Yung max nyo mga 15 or 100 nga. Tapos pindutin nyo God mode. Yan. 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 Attack factor. Come on. Yan guys. Pindutin nyo max instant.